Sambi sirpu sifani wuto wende ti wakat ni ngab sumpuyin kontono na ilem ti ton tasiya mora kibe tame ti pus di barkan yilem de ne kisira ni television BFM kala ka yat kibo zurado lana ne kenti tasiya lat ko ti lameti pani tondo ti wati sare ngwasit kibo zanga nkoya. Yilin tun opson gan reno kenda nisba vota tourman no seber ko opson bonde ti code électoral a Newton Ahmed Bari sindaya tor soba onkon sulla ninga singeta vota sogli le Burkina Faso tengo arati yeti seniwa obtuma sembe seb zuga optati nga tor sob nenge nanti wuliba tum nisba bam son ton mane la kum sab tuma no kenda sinkere ne vota sunlora seber zugub son bonde ti rapport entase tenga tor soba pahre o pusa Rockmar Christian Kabore o Pongo nebson pame yibin so mandawa ananza Burkina Faso tenga Burkina Faso tumtumu ba lapto dama zemsun tara na pampanga mpasa wenge sarando ba pala mambu ni la au conseil du dialogue social sous la ramba obia ke tubna na re sarando kuda bampisila yemwa sanda bewa ntume erin yinga ya jewa chugo sun lora labnya ke ni kensa la ya runda jewa chugo da sun pisi la yobe 2021 yumde labzin de nerfa atuma zorzu Seni Commission électorale nationale indépendante siya sulninga singeta vota sogli le Burkina Faso tengonwa a tor sob kudra a Newton Ahmed Bari opta tenga tor sob ning nanti tasba opson bonde ti rapora son kumre optuma sin toto la ninga sin kere ne vota sun lora la bulga meti bam ton mana bunka teka optunere nan pousse tenga tor soba upongo ne son pam yibin sob mandawa naza Burkina Faso tenga o wulgame tubtum na kayinana nyokolga kalam sabab yinga coronavirus ban sabab yinga ampahde code électoral la sampam tengo nora tabo yuma yipurwa ti yolom tenga yira sam pisso pe nanda ti novembre chugura sam pisila yib vota zinda ko bam nongo mpaharme obgoma ligninga bam sandi kan talon tumne wa sankede ne vota menga teneba yo ya gursaga tumde kanaye rende ya sefo ligri santa milliard pisila yemre labrike tumne 2020 vota weng woto kata ligninga bam sandi kan tumne 2015 yum pour waye ratin yelame ti bani covid-19 abara sambewa bani yo kolga kalam ni Burkina ben nisba son vib tentasa son ton mane vota pipi woto nwa bam tuma me ti vota sola ligri ayi yolyole ti ya Burkina Faso tenga en sola vota ta ligri kayi toro Afrika zamana tenga Rwanda tenga logor pore bam san ta har sagla nirba ya tubra wen tem de vota tourman ne vota sans colonse ti woto tuen kom sa tuma en pahare yap ke to morum bala ti vota sola ligida arayi kenkenye Sarando pala son resenta bam ni la au conseil du dialogue social sous la ramba obia que juin wa tu pour un 2021 yomde tobna wana sarando ba taba sendengo bamba tob son raya bam pisila yemra tobna taba ntumeti zemsen tara tumtumba laptor da masuka panga passe ya runda juwa chugo rasam pisi la yobe labzinig sarando pala optuma zorzugo tinati pam venma zanga ne luk par belramtia bamba yiton kaset soba Au conseil du dialogue social la tom nora obziniga conseiller par la obzaurin un qui d'obsession ningam pa kob manda yibun soban ya gen wa kyugu la banya conseiller par la ni un nan wa passe conseiller cour pisila yembre to nan gese zemsen tara tumtumba la tor damba soka a Paul Kabore ya tumtumba conseiller mbe au conseil du dialogue social parce que ton signe il y a ton syndicat US, l'unité d'action syndicale, ton le gouvernement, il est datement pour installer au conseil de dialogue social, voilà Temsataba, Sandi Kwala Sénégal, voilà Bénin, voilà Côte d'Ivoire, Zinfa, installer le dialogue social. Donc, on a le gouvernement Sakame, on a installé, ton installé, Mimi,
ti pa ba difficulté lamba nan tum la tum kan me a ton mi min ti fa pa je be la ton ten to yamba ton yame ti transporteur de mangwai que zavata ba ab to ga me borba ti je be te bi la fa manre la yame ti au conseil moi problème des ne premier ministre to la suspendre syndicat aming miti premier ministre tenwa be suspendre syndicat la ton ga me mbalba te zini to ba ti bam pa to ke syndicat il est suspendre syndicat la le premier ministre ou ma mère a mbas ti fanga gilsa ton na le ba je mena taban tout la ton ti da runo yel kanga fanga me Conseiller Kouda, au Touma 2017 en temps 2020 Yomda, la kita meti au Conseil du dialogue social au Tonron Weller Zabar Wosro, Tumtunoba Soka, conseiller Ramba, au Singen ya Pistan, la Gos Nira Tara conseiller Piga, patron Ramba conseiller Piga, Tumtunoba Bammea conseiller Piga, la Tumtunoba Soule Yembre, CGTB, Bam Nankanyak Yore, to Fan Sonra, Anantek Pisi La Wai. Tania me tentum le kiere tal la problème d'ama la au conseil au bola me te zini employeur la défense same dans tiram ti son loura la wata ne kiere bon il y a renouvellement renouveler la ne kiere ba he te ne kiere ki den den wa ton tiram ti bam me wa abna songam te ton na taba song ti au confité wa kyang tawle le boy ya nan tonwe man justice indi ti pewazin tenga pora la boum fa ton ti ton fa pam la pi tenkanga ya mi ti sécurité ya wospo ton fa ton go me na taba ti sécurité humbe wa be ko wo a ton pa me ngam vuin Burkina Faso. Conseiller Ramba optara yuma tabo au mandat ninga sing da wotoa au Conseil du dialogue social Wilgami titum da singre obnan tasa na kinda pal ninga mbe ministère ninga ngeta kombe bisa yela la projet ninga na warika PNDS zingwa. Réseau Kozus Jean Raya sous le Sembe, Assemblée nationale, on a raté yeti député Ramba sous le Kansangue. La moa qui est paraba kombi bisa, nous sommes pas tato pour un Ramba. Sana lui rup toro, Burkina Faso tenga meba wenge. Réseau Kozus Jean Ramba, obzinda nitaba, zinyar solumwa. Rasma tabtore, naman gela, senkere, neptuma. L'Afghan repulonga no kenda senkere, ni 2021 yumde, nantita 2025 yumde. Ou bilgame tobraba, fan sanka pirsugu yuma nuwa pour son lora arob zoen ton maname boum kateka ven mazanga yane Maxime Ilboudo la Luc Parabella. Ya ziniare l'Assemblée nationale la tom norninga umbon tirezo kozi jara au timo neba en amar 2017 en 2020 toma saint nigela marba pide bilfu balé runda paraba nara tenga zabo a député woroki arwamba il kelrenda kwesi ya sida tonno pamata zinyarka rasma taba pour ya sulu humbonti koki jarbe Assemblée nationale député ramhanyak yam gana sulu nana taba njehe songwe ti paraba to na tumda pour Burkina Faso meba pour jeune damba te bam menar to Burkina Faso meba pour ani nemni se nugo hon patatu pour bam fana tumda pour tom ningan le sek pengare ya la loi ningan qui est paraba yui na ton ning parti politique ramba liste ramba zuta la yuma nuan watan ya bumbusro labna le man passé ton on si tum da yuma nu pour ah si da ton tenye la me tum tete usro ton pa man kana rabla me ti na sak ni nimbuide na sak ne paraba ni jeune namba te bam yamal libre na narab toro Burkina Faso me ba pour un ni gouvernement na ndiknep to na narab ntume ane mairie ramba na ndiknep to na narab vote conseiller ram ni conseiller ram to na narab ntume ane paraba na chen
vote pour n'en pas mention Assemblée nationale. Yam tinya amti la loi la ton wa nyake na taban mo la loi ton pa mon vote la main wuli ne ti obaning para rompoda obaning roa param poda tebral le brin gis bene yeti 30% et ça dit pisi pour et pis taba et 30% wa ya parabla brata te bamzin tore alors ton tora même pam linda la ton la ilem to bugana sa bondo sanction ti net hawaman ti e parti politique ramba ham patu bob sanction bala pasa karindai la ton ta hada me ti yam mo ha mode ton yam pam bum ninge aba piliton raba zangi la ton ta hada me tapa pod me Kalaka réseau coju genre membres d'abord sur Assemblée nationale la torsoba la portoba on les kosi to nyarba mob ninga bam sinsinga mob al yom katirsa na yilenti paraba obnarba to bout fin Burkina Faso point. Sankere ni tigirninga association Burkimbila Sularam Sansigende nanta se toumne la nebuto tore piagar kuni optom songa yinga 2021 yumne sankere ni tigir kangap sombonti nuit de reconnaissance Burkimbila Vukanu Soba ya jewa chuura sampisila nu la zindi wogdo solmuwa television BFM ramba o pama piagar kuni sankato tiabam telewa ya pipi ne ba singeta antiyira ya piagar kun sore sin yirbam pihno lapson dikon kon tumnewa la ne buto tora mpahre arumana ligitigisgu na yili entase zetaba songre maxim ilbudo yiton kaser soba o pama paga yemre sin pam piagar kuna kwese tinanti chedere. Miura ya Madame Kajogo, Nena Regina, Mamtara Centre, de forme de jeunes filles, les jeunes femmes d'ama, Zuta Ponongo, ne décoration, la paragning la nena manarti nera, la tete esthétique wengo. Haya ne ton tumna, ton takahada kompuguliwa, ne pour bon sang, tum kalga wenge, ton na mana wana. Tubu o me pam nugu tum ne pam talo Burkina bala fo santen pamenti nka bonse fo ketan taraf Burkina haya sida haya ne trofe kanga mam suria no wuso ni kunu kanga bala fo santum du tumde to wai nyan ti fo tumda ya soma se ko na ko fo mpri a se ka sunu hal wuso mam suria no ti mam pusodo nibni su fa ho organise association Burkimbila baraka wena ko pantongo wena kele pass of tum da panga to kele koto kuna nibni su permit da ba rima sigiri zamam tamwa le droba bzige tum da ya Burkin tumna yani kitab yismam tamwa ka zabrama la ton turia no ne tumna hantuma rima sigiri turia no et pour da nibni sen fa yeb sababu to pongo tum zabrama ai dima sigi bata don porwe wena am la pourda wena le ban ko de fere ora ko ba fere ko ta biaka ya yelle ton nyam ya ba Burkim na miase e yebe la ton datam te lewo wa bara nyam mim ti tensa fa san mbe tawra ya bro miko wala biketa dilam te ton gan ro mika nyen ton za tondo be wala yita ti sol mai soma isa antike na namsa tikil ro mika yam na gum Burkina Faso ya nere ya riba na kiti yalla ni kan be oduna wa be wa yam hamba ro mika fa mo helam to sampa mi fi on debre be bango yiti donc ji kangawa et gan ro mika te nyiballa ton fa nyaare yin wisra wenge usfa kolom da masin wili wara ni 11 de gagnant équipe 5e ni tournoi qualificatif ni Ligue des champions dam UFOA bewa Burkina obton ronwe Côte d'Ivoire équipe ni bufa yemre to bla yase ni zalam ya Fatmata Tamboura la son subifa wotonwa miniti pihna la yiba sasa a Sandrine Zougri Simbe Abidjan woto wenda pa makaseta tastondo tinati pam venma parce que en tout cas
ton shuru be o balla ton do anga yala Aria Boum Soda sa paraba sandaram polomé tout pipi tomba autourné ni Côte d'Ivoire équipe tout bondi 11 heures de gagnant bam nan wilga nimbi da tibam kawana ndeli balla sinwan sing autourné usfa joueuse rambata raté sobala ya mwebo le ya yori obna kelengara Côte d'Ivoire joueuse ramba autourné ti 5 men katolombe ti ni 15 nan toron pa man toye. Usfa joueuse rama obe pis webal ni balla son kelem ninga usfa joueuse rama syndicat nansia Côte d'Ivoire équipe tibala 11 heures de gagnant ara ton rob zakonwa ara na woma bisi tibala minute business la yiba sasa nyam na mi kame ti soda sa paraba woto nwa équipe bi koyenga yemre tu bonta Lionel Messi bam yuri Fatoumata Tamboura obna pa yir woto ne sen zems meter pisila nu na paka yuka woto ne on usfa yemel la zalam équipe sa yiba nanti vusa bilu bala yolon wa tomba lambas vusa lorol poron wa obsen le brassing bala tomba usfa joueuse ramatar bilu fo le pore le bra yamsi yarenso tazeba zakaria ne poron da malibran temba la nenga joueuse ramasse wan tartab gin 11 heures de gagnant à you 14 soba arayi be kana zemsi bam nandera carton rouge tibala obiyiba botono obsi sa balla nubu ni biligram ti terrain zugu 11 heures de gagnant ramba obnamba sa wara ni joueuse pi bala gardien yiba botono arayi su samsi du con 11 heures de gagnant ramba la bangeti bala nanti basa wotoni tu Côte d'Ivoire katolon toron dok biwayi iswa wer mo sa kene tibala ya pulungo bam sindarandike obsuwan teams Alassane Ouattara tengo ubala karansama azeba Zakaria bam sirin pira kamba tom da soma Côte d'Ivoire ramba e sun sam sentu komba la bam mi bilgambala ti balkanga wotono wa ara yilingran tu kombamba sen watan bam na mano pang son teka ndale nyanyandi ni victoire kanga soda sa équipe singra wakastaba nere opta sa tondo ti bam na kelon wi ko pango toni alanti ta finale ti bala bam raba ya ti pam soren tu top son bona sobati Champions League dama Égypte solo moi. Ya kan ladna yal se senkiene nuna kiba kune una konfa beurara ne lafi tirpam li watasi kibetawa.